Okay, now we can go to skill selanjutnya ya kalau gitu ya. Bawahnya itu adalah problem with the form of the verb. Masalah dengan bentuk kata kerja. Oke, di sini kita lihat dulu. Let me read for you ya. It is common in the written expression part of the TOEFL test for the verbs to be formed incorrectly. Ya kadang-kadang banyak orang yang salah ya tidak apa-apa ya. Therefore, you should check the form of the verb carefully. You should be familiar with the following verb forms: the base form, present tense, present participle, and the past participle. The following are example of each of these verbs form as they are used in this text. Jadi kita kenal base form. Base form itu berapa ya, teman-teman? Iya, betul. Benar, Miss. Ya, benar. And then present is verb 1. Past is present participle tuh verb ing. And then past itu verb berapa? Verb 2, Miss. And then past participle is verb 3. 3 ya. Oke. Biasanya yang kita itu nggak bisa bedain itu adalah base form sama present. Base form susah dibedakan sama present karena bentuknya kadang-kadang sama. Kemudian past dan past participle juga susah dibedakan karena bentuknya juga sering sama. Tapi kalau base form ini sebenarnya masih bentuk yang murni dari kamus ya, pure. Basic, benar-benar basic from the kamus. Kalau present itu sebenarnya sudah mengandung isian tenses. Jadi kalau verb 0 itu belum mengandung isian tenses. Verb 1 itu sudah mengandung isian tenses. Terus verb 2 dan verb 3 itu juga susah dibedakan. Kita cek dulu ya. Karena kan sama-sama kayak gini ya, walked, walked, walk, walk. Tapi kalau present itu ada kemungkinan kalau nempel pada subjek he, she, and it itu ketambahan akhiran s. Itu verb 1 berarti bukan verb 0. Kalau verb 0 itu hanya bisa berada di belakang modal atau belakang kelompok do ya. Kelompok kata kerja bantu do atau di belakang modal. Oke, coba kita ke bawahnya. Ada apa di bawahnya? Oke, let's go to skill 30. Skill 30 itu adalah after have, use the past participle. Setelah have, kita harus menggunakan bentuk verb 3. Have, dari keluarga have ya. Have, has, had, itu semua sekeluarga itu di belakangnya diikutin oleh verb 3. Jadi, they had walked to school is not okay, should be they had walked. They have seen, no, it must be have seen. He has took, ini verb 2 ya, took itu verb 2 ya. Harusnya verb 3, he has taken. Nah kalau pas verb 2 sama verb 3-nya itu beda bentuknya, itu kan agak mudah membedakan antara 2 dan 3 ya. Tapi kan kadang-kadang sama ya. Having ate itu verb 2. Harusnya verb 3, having eaten. Have did itu verb 2. Harusnya should have done. Should have did and should have done. Kemudian, okay, in addition, you should be sure if you have a subject and a past participle, you also have the verb have. This problem is particularly common with those verbs such as sing, sang, sung, that change from the present to past participle by changing only the vowel. Ini kan subjeknya ini kan my friend, and then kata kerjanya sang, langsung verb 3, tidak boleh ya. Kalau seperti ini, kalau mau pakai verb 3 harus ada has-nya, atau nggak usah pakai has gitu ya, langsung verb 2 aja, jadi lampau. Jadi verb 2 itu nyanyi. My friend sang, nyanyi, tapi nyanyinya di masa lalu. Kalau has sang, telah menyanyikan. Ini kan kalimat hasil, jadi
Entah kapan tadi, pokoknya sekarang kondisinya itu sudah menyanyikan. Ini juga he become, kalau he becomes gini kan jelas ini huruf 1, betul ya. Tapi kalau terus become saja begini. Nah, mungkin ini huruf 3. Tapi tidak benar ya karena kita perlu has. He has become atau jadikan verb 2 sekalian. He became. Jadi dia menjadi tapi menjadinya sudah berlalu. Itu malah betul ya. So he become saja is not okay. Must be jadikan verb 1 sekalian or jadikan verb 2 sekalian became or past participle has become. And then the boat sunk in the ocean. Sang ini juga verb 3. Nggak boleh subjek langsung verb 3. Like this is not okay. It must be verb 2. Oke. Okay. Atau kalau mau pakai verb 3, ya kasih has depannya. Dari the following chart outlines the use of the verb forms after have. Setelah have itu adalah past participle on verb 3. Keluarga have, semua keluarga have, ya have, ya has, ya had. Semuanya sama ya, diikuti oleh verb 3. Kayaknya ini kita sudah oke lah ya secara teori ya. And now we can go to the practice. Exercise 30. Number 1, the young girl drank a glass of milk. Ini jelas incorrect. Mengapa? Karena drank ini verb 3. Kan nggak boleh subjek langsung verb 3. Bolehnya apa? Bolehnya tambah sekalian atau jadikan verb 2 sekalian. Jadi the young girl drank gitu ya. Malah verb 2 sekalian malah betul ya, drank. Verb 2. And then nomor 2 itu before she left, she has asked her mother for permission. Oke, ini sekaligus bisa untuk menjelaskan past perfect had asked. Had asked itu digunakan bersamaan dengan kalimat yang keterangannya adalah lampau ya, verb 2. Jadi before she left, sebelum dia pergi, she had asked her mother for permission. Dia sudah bertanya, dia sudah minta izin pada ibunya. Ini time sequence, urutan kejadian. Mana sih yang terjadi lebih dulu, yang had asked atau she left? Mana nih yang terjadi duluan? Head up. Ya, had asked dulu. Had asked dulu, baru she left. Ya, makanya yang lampau, yang she left-nya terjadi belakangan cukup verb 2 aja. Yang had asked-nya karena terjadinya sebelum left ya, sebelum lampau, jadi lebih lampau lagi. Jadi sebelum kemarin itu, dia sudah terjadi lebih dulu. Polanya gini ya. Yang terjadi lebih dulu yang pakai had. Mau before-nya di depan, mau before-nya di belakang, sama konsep. Let me mention your name. Dicoba dulu bagaimana kita memandang kalimat itu. Okay, let me mention your name. Maybe Lana can help me, please. Lana can help to answer number 3. Having finished the term paper, he began studying for the exam. He began-nya benar. Having finished-nya aku nggak ngerti. Oke. Tapi having diikuti verb 3. Benar nggak ini? Nah itu. Oke. Ini ada yang bisa bantuin? Correct. Kayaknya sih correct. Verb 3 soalnya juga. Ini correct. Ya, ini correct ya. Jadi kalimat kayak nomor 3 ini ini itu asalnya dari kata after
Ini soalnya langsung direduksi dia ya, jadi kita bingung. Langsung reduksi gitu ya soalnya ya. Ini sebenarnya tuh after he had finished. After he had finished the term paper, gitu, koma, he began studying. Ini kan verb 2, began-nya ya, verb 2. He had finished-nya ya. Had finished-nya kan had verb 3. Nah, konektornya after. Kenapa kok pakai after? Karena yang terjadi itu had finished dulu, baru kemudian began studying. Terus kalimatnya direduksi. Jadi he had finished, itu reduksinya jadi having finished ya. Jadi had-nya diengkan, having finished gitu. Bentuk reduksinya seperti itu. Jadi ini urutan kejadian. Yang terjadi ini dulu, having finished dulu, baru kemudian began. Jadi kalimat ini sudah betul. Oke, ini ada di IEP juga nih, unit 7. Kalimat urutan time sequence ya. Jadi ada yang terjadinya bersama-sama gitu. Terus ada yang terjadinya itu berurutan. Ya, oke. Bisa diamati dulu. Yang jelas setelah having ini ya, masalahnya kan di sini. Setelah having ini harus ketiga. Ya, oke. Maybe we can go to number 4. So, Lana, please mention one of your friends' names. Amilus, Miss. Oke, Amil. Miss yang Yang nomor 4, Amil. Number 4. Number 4. The secretary has broke her typewriter. Incorrect, Miss. Incorrect. Ya, ini incorrect. Yang salah pada kata apa? Has broke. Has broke. Salah. Harusnya apa? Has broken. Has plus apa? Verb 3, Miss. Broken. 3. Oke, ya. Broken, ya. Ya, the secretary has broken her typewriter. Jadi sekretarisnya sudah merusakkan typewriter. Kapan terjadinya? Oh, kita nggak mempermasalahkan kapan ya. Yang penting sekarang ini posisi sekretarisnya sudah merusakkan gitu ya. Atau ini bisa kita jadikan has broken, atau kalau kita nggak mau pakai has, memang konteks kalimatnya itu sekretarisnya tadi merusakkan gitu juga bisa. Kita kasih verb 2 aja ya tanpa has. Broke aja gitu ya. Broke saja. The secretary broke her typewriter and it is okay. Yang jelas, kalau mau pakai verb 2, konsekuen, nggak usah pakai has. Kalau mau pakai has, berarti broke-nya harus di verb 3-kan. Okay, I hope it is understood. It is well understood, I hope. And now we can go to number 5. Amil, you can mention someone, please. Alex, Miss. Okay, Mr. Alex. So, Alex. Ayo, Alex. Yeah, noted that. Ya. The installer should have completed the task more quickly. Incorrect, Miss. Incorrect. Karena completed. Okay. Complete. Harusnya jadi apa? Completed, Miss. Completed. Ya. Karena ada di belakang. Di belakang have ya, Alex ya. Iya, Miss, di belakang have, Miss. Ya, betul sekali. The installer should have completed the task more quickly. Ya, should have completed. Harusnya sudah menyelesaikan. Tapi belum.
installernya harusnya sudah menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Harusnya sudah, tapi tapi kenyataannya belum. Gitu. Ya, okay. We can go to number 6. Alex, you can ask someone, please. Miss Diah Ikrimah, Miss. Iya, tapi dia ini kayaknya ada di wisuda deh. Dia bisa jawab nggak dia? Sama brother dia. Mbak kuliah, Miss. Oke. Number 6. He has often become angry during meetings. Correct. Correct, ya. Yeah. Ya, correct ya. He has often become angry during the meeting. Correct. Jadi has become. Has often become. Betul ya? Become. Yeah. Diikuti adjektif. During meeting. Selama pertemuan. Yes, ini sudah betul. Become berarti ketiga. Okay, we can go to number 7. Ulia, you can ask someone. Mbak Yatmi, Miss. Okay, Mbak Yatmi. Okay, Miss. Yeah. She has rarely rode her horse in the park. Incorrect, Miss. Incorrect. Okay, it is incorrect. Yang salah kata Rode road. should be ridden. Yeah, Ridden. ridden. Jadi harusnya itu has rarely Has rarely ridden. ya. Road ridden. Jadi dia jarang mengendarai horse-nya in the park. Nah, kapan kejadiannya? Kita nggak ngomongin kapannya. Pokoknya ketika kalimat ini dibicarakan, dia itu sudah seperti itu, gitu ya. Dia itu jarang naik kuda. Okay. Then we can go to number 8. Mbak Yatmi, you can mention someone's name. Ina, Miss. Ina. Ina, Indonesia. Ina, please. Having saw when he was quite disappointed. Incorrect, Miss. Incorrect. Yang incorrect kata Saw. salah. Harusnya Seen. seen ya. Iya, harusnya seen. Having seen the film, he was quite disappointed. Jadi kalau ada kalimat having di awal kalimat ini diartikan setelah ya. Setelah dia melihat film, dia cukup kecewa. Ini bentuk aslinya adalah after, seperti tadi ya. After he had seen the film, lanjut. He was quite disappointed. Dia cukup kecewa. Urutan kejadian ya, time sequence. Okay, number 9. Ina, you can mention someone's name. Miss. Ya, Miss bertanya, ya jadi silakan. having itu bisa hitung subjek? Having itu bukan, itu kalau di kalimat kayak nomor 3 sama nomor 8 itu having itu bukan subjek, itu frasa. Verb and phrase tapi pakai have. Bukan subjek ya itu ya. Maksudnya ini subjeknya tersembunyi kan, Miss? Tidak ditulis. Subjeknya kan he was quite disappointed ini ya. He-nya ini subjek. Terus having seen the film itu sudah jadi bentuk reduksian, jadi subjeknya hilang. Karena subjeknya kan sama. Ya. After he had seen the film, ini subjeknya he lagi nih sebenarnya. Ya. He was disappointed, kan subjeknya sama. Jadi bisa direduksi. Baik, Miss. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terus kalau direduksi, ya subjeknya harus hilang ya. Karena direduksi, jadi harusnya langsung having seen the film, he was quite disappointed. Jadi siapa yang sudah nonton film he, siapa yang kecewa he lagi gitu. Orang yang sama.
Number 9 then. Ina untuk siapa ya ini? Ina? Aster, Miss. Siapa? Kak Aster. Oh ya, Aster. Iya, Miss. Silakan. You make have respond more effectively. Nomor 9. Incorrect. Aster. Oh, Nomor nomor 9. Tom. Tom has thought about taking that job. My answer is correct, Miss. Mhm. Has thought itu verb 3 juga. Think, Ya. thought. Ya, oke. Think, thought. 2, 3 sama ya. Oh, 2, 3 sama. Ternyata kita jadi nggak usah mikir 2 apa 3 gitu ya. Langsung thought aja ya. Ya, betul. Ini verb 3. Has verb 3. Sudah oke. Jadi Tom has thought about that job. Tom itu sudah memikirkan tentang mau ngambil job itu atau enggak. Lah kapan? Mikirnya kapan? Enggak dibahas mikirnya kapan, tapi pokoknya sekarang itu Tom sudah memikirkan ya, sudah selesai. Tuh, sudah selesai memikirkan taking that job. Okay, and we can go to number 10. Aster, you can mention someone, please. Wait, Miss. Okay. Siapa ya yang belum? Teman-teman siapa yang belum? Okay. Karya. Siapa aja boleh ya ini ya kayaknya karena. Oh iya, Karya. Ria ya. Ria. Ya. Ria. Ya, Miss. You might have respond more effectively. The answer is incorrect, Miss. Incorrect. Pada kata apa incorrectnya? Respond. Ya, respond. Belakangnya have. Might have respond. Harusnya responded. Ya. Did, yes. Ya. You might have responded more effectively. Kamu bisa aja, tak gitu. Kamu bisa aja tadi itu merespon dengan lebih efektif. Tapi tadi itu enggak gitu ya. Tadi itu enggak, tapi sebenarnya kamu tuh bisa aja loh, tapi itu merespon dengan lebih efektif. Tapi yang terjadi tadi itu enggak gitu ya. Ya, oke. Anything to share, please? Question or comments? Tadi kita sudah bahas skill 30. And then now, kita bahas skill selanjutnya ya, skill 31 ya. Bentar lagi finished ya. Jangan lupa sering-sering belajar at home. Sering-sering nonton film Inggris. Disarankan Amerika ya, American. Karena kita ngejar TOEFL. Okay, skill 31. After be, use the present participle or the past participle. Setelah to be itu ya to be, is, MR, was, were. Semua jenis yang pakai to be ya. Verb 1 is, am, are. Verb 2 was, were. Verb 3 been, biasanya ya has been. Pokoknya pakai been. Have been, had been. Ya. Terus bentuk verb anal be ya. Be, tapi verb anal itu kan ada di belakang modal. Will be, can be, apalagi sih? Will be, can be, could be, then maybe gitu ya. Setelah kata-kata yang mengandung to be, keluarga to be, ini belakangnya itu hanya bisa, kalau mau pakai verb ya, kalau verb itu hanya bisa bentuk present participle atau verb ing, hanya bisa verb ing atau verb 3 sekalian. Verb ing or verb 3. Past participle. Present participle or past participle. The verb be in any of its form, am, is, are, was, were, be, been, being, ya, being juga, can be followed by another verb. This verb should be in the present participle or past participle form. Contohnya,
Where do our homework is not okay. Mencampurkan antara verb 1 dengan verb 1. No, tidak bisa. Harusnya do-nya diengkan ya. We are doing. The homework was due early. Verb 2 campur verb 1. No, tidak bisa begini. To be campur verb 1 gitu ya. Harus diengkan atau divertikalkan. Nah ini we use the meaning ya. Kalau the homework was doing jelas salah karena homeworknya mengerjakan. Homeworknya ngapa-ngapain? Nggak mungkin. Homework itu pasti yang diapa-apain ya. Jadi homeworknya was done. Homeworknya selesai. Gitu. Then Tom is take the book. To be campur verb 1. Tidak bisa. Harus is taking. Is taking atau is taken. Tapi kalau is taken kan nggak mungkin ya. Tom sedang diapa-apain buku kan nggak mungkin ya. Jadi Tom itu sedang mengambil buku. The book was taken by Tom is not okay. It must be ya. The book was taken. Was taken by Tom. Bukunya diambil oleh Tom. Jadi belakangnya was tuh kalau misalnya mau kita engkan karena kita bingung terus kita engkan. The book was taken by Tom. Nah itu bukunya ngapa-ngapain malah mengambil ya. Terus by Tom-nya oleh Tom. Nah itu kalau karena sudah ada by Tom, jadi kita secara sense itu kita langsung klik paham bahwa itu maunya bilang passive voice. So you can pay attention to the chart. The following chart outlines the use of verb forms after be. So after be, you have a present participle or verb ing and past participle or verb 3. Oke, kayaknya sih jelas ya ini ya, guys. Sudah biasa ya, kita udah tahu lah ya. Ya, Miss. Ya, oke. So we can go to latihan, exercise 31, tapi kayaknya nggak selesai mungkin. Ya, ini ada contoh ini. Number 1 ini incorrect karena at 12 Sam is eat his lunch. Harusnya kita apain ini? Bukan It-nya diganti, Miss. ya, it-nya diganti is Eating. atau ini kayaknya ini kan kayak rutin ya, rutinitas ya. Jam 12 Sam itu makan ini sekalian ya, eat sekalian karena rutinitas. Oh. It's. It's Oh, it's. Aja. Karena rutinitas kan. karena rutinitas. Karena selalu kan, selalu. Jadi tiap jam 12 gitu ya. Sam selalu makan siang. Eating. Pak, kopi saya sampai habis. Number 2, we are meeting them later today. Ini sudah betul. Correct ya. Ini bukan sedang ya, Kita sedang bertemu mereka nanti hari ini. No, ini tuh Setelah ini future, makna future. will be gitu, Miss. Ya, we are meeting to be plus something itu bisa bermakna future. Jadi kalau diartikan itu kita akan ketemu mereka nanti hari ini. Nanti saat Laternya kan nanti ya. Ya memang bisa sih. Jadi To be kalau misal tomorrow gitu juga bisa misalnya. gimana? Jadi kalau misal we are meeting them later tomorrow atau apa gitu, yang penting future boleh Ya, berarti. bisa. Ini memang bisa bermakna future ya. Dulu juga ada di General English ya. Di unit belakang-belakang di buku General English bagian belakang-belakang. Jadi ada to be plus verb ing tapi maknanya itu makna future. Okay, we can go to number 3 then. Saya mau mention one of you. Aku nih Siapa? kuliah. Ulia. Oh ya, oke Ulia, silahkan. The message was took by receptionist incorrect.
Incorrect. Harusnya was Ya. taken by receptionist. Ya. Itu verb 2. Salah ya verb 2. Harusnya verb 3. Taken. Message-nya diapa-apain oleh receptionist. Diambil oleh receptionist. Yes. Oke, Ulia. Please, you can mention someone for number 4. Siapa ya? Aster Miss. Oke, Aster. Aster ya. Ya. Being heard was extremely important to him. Incorrect kayaknya, Miss. Incorrect. Oke. Ya, Miss. Soalnya sebenarnya abis was kan harus verb 3. Apakah extremely itu gitu. verb 3? Atau ini inversi, Miss, atau reducing? Bukan inversi juga. Tapi ini tuh bukan incorrect, ini tuh correct. Soalnya heard-nya di belakang. Iya, Bisa ya gitu. verb-nya ini verb 3. Being-nya Iya, kan Miss. bentuk to be ya. Be verb 3. Being heard. Jadi subjek ya ini ya. Being heard itu subjek. Being-nya subjek. Being heard was extremely important to him. Nah, belakangnya was itu sudah betul. Kenapa? Karena ini kan intinya adjektiva, important. Was important, terus tambahi keterangan extremely, karena pentingnya itu ekstrim, pentingnya itu sangat penting, adverb. Dan adverb ini menerangkan adjektiva. Jadi, extremely important itu sudah betul. Being heard itu juga betul. Jadi kalau diartikan itu diapa-apain, itu sangat penting bagi dia. Didengar itu sangat penting bagi dia. Kalau kita mengartikan, yang kita artikan Ya, Miss, memang anak. Dengar. Ya, gimana, Aster? Nanti kalau kasusnya kayak gini terbalik dan dia bisa jadi subjek, itu bisa, Miss? Atau kayak being heard ini, kan kadang-kadang juga bingung kan Iya. kalau ikut patternnya habis be harus wajib verb 3 di depannya itu. Kayak tadi aku pikir gini. Jadi ini tuh ini biangnya jadi gerund ini, Aster. Biangnya gerund, jadi ini tuh subjek. Verbnya adalah was. Ini verbnya. Terus extremely important to him itu pelengkap kalimat ya. Nah, jadi kan gerund ya ini. Gerund itu kan verb ing yang dia itu bisa jadi setara dengan kata benda non qualifier. Setara dengan kata benda. Jadi ini nggak kebalik juga. Ini being heard itu sesuatu yang normal ya. Itu sesuatu yang normal. Being heard was extremely important to him. Kenapa kita pakai being? Karena kalau cuma heard aja nggak bisa. Jadi heard was extremely important to him. Didengar itu penting bagi dia. Nggak bisa. Kita perlu sesuatu untuk stand up sebagai subject. Tambahilah dengan kata being. Seperti, coba saya bandingkan dengan kalimat ini. Being a police officer is difficult. Difficult. Ini yang sulit apanya ini yang sulit? Subjek kalimat ini adalah Being yang sulit, Miss. ya, being-nya ya, menjadinya ya, being-nya. Being. Jadi ya, bisa dijadikan menjadi didengar. Menjadi seorang police officer itu adalah sulit. Jadi yang sulit itu menjadinya, bukan police officer-nya. Police officer-nya itu cuma anggota dari being, ya, dan dia itu post modifier. Police officer ini post modifier. Jadi kalau ditanya subjeknya yang mana, subjeknya being. Ini juga subjeknya mana, subjeknya being. Heard-nya itu melengkapi kata being. Being heard.
menjadi didengar. Itu penting bagi dia. Being polite is important. Menjadi sopan itu penting. Bisa juga ya. Being polite is important. Bisa dipahami nggak ya? Kalau nggak bisa dipahami nggak apa-apa. Mungkin kita perlu break ya. Sudah setengah belum ini? Paham, Miss. Oke, baik. Satu nomor lagi ya, satu nomor lagi, terus sudah ya, kayaknya ya. Aster, you can mention someone's name, please. Aster. Number 5. The Smiths are built their house on some property that they own in the desert. Incorrect. Incorrectnya pada kata apa? Build. Build. Building. Harusnya building. Building. Karena sedang membangun ya, sedang ngapa-ngapain. The Smith, keluarga Smith Oh iya. sedang membangun rumahnya. On some property, di property that they own, yang mereka miliki, the desert, di gurun pasir. Right. It had been noticed that some staff members were late. Correct. Okay. Sudah oke, karena had been diikuti oleh verb 3. Ya. Number 7. The report should have been submitted by noon. Incorrect. Letak salahnya pada submit. It must be submitted. Okay, then number 8. Are the two companies merged into one? Incorrect. Pada kata merge, harusnya merged ya, karena merged itu digabung gitu ya. Apakah dua company ini digabung jadi satu? Jadi jawabannya itu the two companies are merged into one. Digabung jadi satu. Okay, number 9. He could be taking 4 courses this semester. Correct. Okay, sudah could diikuti be and taking. Yeah. And then number 10. The score information has been duplicated on the backup disk. Incorrect. Pada kata it must be duplicated. Yeah. Has been duplicated. Sudah diduplikasi. Yeah, okay. Now let's go to skill 32. After will, would, or other modals, use the base form of the verb. Berarti setelah modal itu diikuti bentuk apa? Verb annual. Ya, verb base itu I will say verb annual. Bukan verb one atau present ya, bukan ya, sebenarnya. Okay, and you can have a look at the chart. Model diikuti oleh main form. Main form itu bentuk asli or verb annual. Contohnya itu the boat will leaving is not okay. It must be tidak boleh. Ya, to be model diikuti verb ing kayak gini ya. It must be will leave ya. Will leave. Kalau will be leaving boleh. Karena beda. Will be leaving itu boleh karena be itu verb annual. Dan bedanya apa sama will leave? Kalau will be leaving itu sudah waktunya lebih pasti. Akan tapi lebih pasti. Jadi besok pada waktu itu jam itu akan sedang ngapa-ngapain ya, lebih jelas waktunya. The boat will be leaving at 3. Will leave at 3. Menurut saya sih bisa dua-duanya ya. Will leave at 3 bisa. Will be leaving bisa. Will be leaving bisa. Will leave at 3 bisa.
Ya betul, betul juga. Will be living juga betul. Ya, oke. Jadi sama-sama betul, cuman kalau will be living itu lebih pasti gitu ya. Waktu keterangan waktunya harus lebih pasti karena pasti pada saat itu sudah pasti akan sedang ngapa-ngapain. Ya, oke. The doctor may arrive soon. Ini jelas salah kan ada S-nya. S itu malah satu ya ini ya. Kan nggak boleh kayak gini. Harus S-nya dihilangkan, dienolkan ya. May arrive soon. Dokternya bisa aja, mungkin tiba segera. The students must taken the exam. Must terus diikuti beberapa ini taken? 3. Tidak boleh. Harus dienolkan ya. Must taken. Must take ya, harus mengambil. The students must take the exam. Students harus mengambil tes. Nah, itu artinya malah jadi aneh no. The students harus diambil gitu. Must be taken. Tapi ini artinya akan diapa-apain. Betul sih, grammarnya betul, cuman kan artinya nggak masuk akal karena siswa harus diambil. Must be taken. To be verb 3 itu kan artinya pasif ya. Kalau will be taken, ya sama aja, akan diapa-apain. Is it your question, Mas Alek? Oke, ya. Kalau must be taking bisa, students must be taking the exam, bisa ya. Must be taking or will be taking. Yang jelas artinya tuh harus ngapa-ngapain karena ini student sama exam. Oke, kita ke exercise ya. Exercise 32. Number 1 has been done for you. The sales clerk might lower the price. Might lower, sudah oke ya. Jadi modal diikuti oleh verb nol, like this. Lower, verb nol. Lower bisa jadi kata kerja. Lower, jadi nggak cuman adjektif low, lower the lowest, tapi lower itu sendiri bisa jadi kata kerja. Kadang-kadang begitu kita ketemu kata-kata yang ternyata bisa jadi kata kerja. Number 2, the television movie will finishes in a few minutes. It is incorrect because setelah will diikuti ini malah verb 1 ya, pakai akhiran es pula. Harusnya will finish. Ya, will finish bisa atau will be finished kalau konteksnya itu akan diselesaikan gitu ya. Will finish. Ya, yang jelas bukan will finishes. Number 3, should everyone arrive? Correct ya? Should everyone should arrive. Arrive-nya bentuk 0. Should everyone arrive by 8? Yes, it is correct. Number 4, the method for organizing files can be improved. Can be improved artinya dapat di apa-apain ya. Pasif ya. Jadi kalau belakangnya ada verb 3 begini, depannya unsur to be ini. Jadi can be ini unsur to be, can sama be, and then be to be sama verb 3 ini dikawinkan. Rumus saja kawin loh ya. Enggak. Next ya. Number 5, the machine may clicks
of if it is overused. Incorrect. Apa yang incorrect? Kelebihan S ya ini S-nya. Ini malah verb 1 pakai S gitu ya. Oke. Hukumnya haram. Haram. Number 6. Every morning the plants must be watered. Correct. Okay. The plants must be watered. Harus diapa-apain? Harus diairi. Okay. And then number 7. The houses with ocean views could sell for considerably more. Okay, correct. Could sell. Sell-nya verb 0 ya. Kalau diartikan ya dapat terjual gitu. Kalau Inggris ngomongnya could sell. Number 8. Would anyone like to see? Sabar. Sabrun ya. Okay, would anyone like to see a movie? That movie? Harusnya? Ya, karena pasangannya itu would like ya. Anyone would like to see that movie? Oh, to see a movie. To see a movie. Ada apa sih? Apa yang sama movie ada apa? Oh, terus movie. Oh, I see. Okay. Ini filmnya ini. Apa tuh? Yang kemarin pada kalian tonton tuh apa? Hamka, Buya Hamka. Saya nunggu Alina Suhita aja deh. Hati Suhita nanti. Okay, number 9 ya guys. I do not know when it will depart. Will depart. Okay ya. Number 10. She will work on the project only if she can has a full-time secretary. Okay. Incorrect. She can has. Verb 1. Harusnya she can have. Jadi have-nya kembali ke bentuk kenal. She can have full-time secretary. Will work-nya okay. Will work-nya udah okay sih.